नमस्कार मु हर्ष परिछा मोर यूट्यूब चैनल को आपमान स्वागत जनावि। ए भिडियो आम आलोचना करबा आम सरकार उपरे जहाँ सब आलोचना करिया पूर्व मु आपमान को अनुरोध करी भिडियोटी को लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे कमेंट देवा को भूलिबे नहीं एवं सब्सक्राइब को भूलिबे नहीं कारण आपमान सब्सक्राइब गोटे गोटे आमको गोटे जीवन दान प्रदान करछि। तेबे आज ठारू आम सरकार आम शासन आरंभ हबो एइथि आपनकर 5T मो सरकार ढांचारे चलिबो एवं केही भी एई 5T मो सरकार ढांचारे आपण मानकर कौनसी अध्यक्ष किंबा कौनसी सेक्रेटरी रहिबे नाही। मतामत आधार रे नीति निर्धारण करा जिवो। अभियोग लागि फोन नंबर मते दियाइछि। फोन नंबर हैला 1447 टोल फ्री नंबर जरिया रे एइडा काहे करा जाइछि ना एटा सरकार गोटे उत्तम ग्रहणयोग्य पदक्षेप कहीं ना किए सिटीजन को ऑफिस को जाइथिले आपनकर तहसील ऑफिस को ब्लॉक ऑफिस को बा आपनकर थाना को बा आपनकर हॉस्पिटल को किए सेवा देवा कथा केमती सेवा देवा कथा देवा सेवा दे पाले नहीं कहीं दे पाले नहीं तार तमाम विवरणी ये फोन माध्यम कहि परिबे एवं फोन माध्यम कहला परे तार व्यवस्था सरकार अति शीघ्र कहीं दिगला नहीं कौथि दिगला नहीं कौन असुविधा थिला सेठी तांको दिगला नहीं एवं असुविधार कारण कौन कहीं से सभारू से सेवारू से दूरे रहिले सेवा पाई पारले नहीं ए समस्त विवरणी आम सरकार मो सरकार ढांचारे वर्तमान चलिबो। तेणुक आसंता आज अर्थात मंगलवार दिन मो सरकार कार्यक्रम को मुख्यमंत्री उद्घाटन करने समस्त प्रायोजित व्यवस्था करा अवसर रे जे समस्त विषय वस्तु प्रति ध्यान दिज्व जे से माने आपनकर सुभद्रा योजना टंका पाइले कि नहीं से विषय मध्य से माने फोन कॉल जरिया से माने बुझी पारिबे एवं आपनकर मंडी रे धान ठीक भाव बिका बिकी होची कि नहीं से कथा मध्य बुझिबे बा आपनकर तहसील ऑफिस जाइथिले बा आपनकर जे कोनोसी भी कार्यालय जाइथिले किए किछि लांच मागिले कि बा भत्ता पय आपनकर लांच मागिले कि बा घर आपनकर जोटा कि आपनकर सरकारी घर दिया जाउछि आपनकर इंदिरा आवास दिया से आपनकर लांच मागिले कि बा लांच देवा किसी से प्रदर्शित कले कि बा आपनकर विभिन्न जो अच्छी कार्यक्रम सरकार से कार्यक्रम निजे बेनिफिशियरी जेतेबेले ऑफिस को जाउछि ऑफिसर से मान को दुर्व्यवहार कले कि बा खराब व्यवहार कले कि बा गाली गुलज कले कि बा से मान को कौनसी प्रकार सुविधा सहयोग देले नाही कहीं देले ना तार तमाम विवरणी फोन माध्यम रे कहि परिबे जोटा टोल फ्री नंबर जोटा कि आपनकर सोमवार शुक्रवार पर्यंत आपनकर 9:30 रु संध्या राति 7:30 पर्यंत चालू रहिबो। एई परिप्रेक्षी रे एटा सरकार ओडिशा सरकार गोटे बहुत उत्तम पदक्षेप जहाँकि गत सरकार रे आपनकर 5T सरकार थिला किंतु वर्तमान 5T मो सरकार ढांचारे चलिबो जो थी कि आपनकर कौनसी अध्यक्ष रहिबे नहीं कि कौनसी सचिव रहिबे नहीं बा कौनसी एडमिनिस्ट्रेटर रहिबे नहीं सीधा सड़क जहाँ सूचना नागरिक देबे बा सीधा सड़क बेनिफिशियरी जहाँ सूचना देबे से सूचना अनुसार तत्क्षणात कार्यक्रम टी को एक्शन टेकन करा जिवो जो माने भी कार्य रे अवहेला करछंती बा जो माने आपनकर किछि कार्यक्रम करिया पय आपनकर ये मागिछंती कोन लांच मागिछंती बा आपनकर धरि नियंतु घर करदेबा पई आपनकर लांच मागिछंती बा आपनकर अंत्योदय योजना रे लांच मागिछंती राशन कार्ड पई लांच मागिछंती बा आपनकर विधवा भत्ता पई लांच मागिछंती बा आपनकर ये सुभद्रा योजना पई किछि से माने कोन भूल तथ्य देइछंती ए तमाम विवरणी उपरे सरकार वर्तमान बहुत गुडे सुंदर पदक्षेप देइछंती जोटा कि आम सरकार आम शासन आज ठारू चालू हबो एवं ए आम शासन को कार्यकारी करिवे हमर ओडिशार लोकप्रिय मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी से आज से समस्त कार्यक्रम रखा एवं फोन जरिया से माने ए समस्त विषय वस्तु बुझी पारे जोटा कि आपनकर फोन नंबर एथि दि जाइए 74 00 22 19 03 एवं व्हाट्सएप जरिया से निजर मंतव्य दे पारे सजेसन दे पारे इमेल जरिया से निजर मंतव्य दे पारे वेबसाइट जरिया से निजे चाट बोर्ड माध्यम चाटिंग करके निजर समस्या दे पारे को ऑफिस को जाइए कहीं काम है किए बाधा सृष्टि करदे तार तमाम विवरणी व्हाट्सएप जरिया फोन माध्यम आपनकर जो अच्छी व्यवस्था फेसबुक बोर्ड नंबर माध्यम से माने जणी पारिबे एवं से माध्यम सरकार से कार्यटी को तत्क्षणात और एक्शन टेकन करेंगे एवं से बेनिफिशियरी को जो माने असुविधार सम्मुखीन होइछंती तांको सीधा सड़क तांकर समस्त समस्या समाधान करिके तांकर कार्यक्रम को सक्षम करिया पई बा तांकर सुविधा सुजोग को उपलब्ध करिया पई ए व्यवस्था कराइछि। ए व्यवस्थाटी विशेष भाव में कराइछि एथि पई कि जे सरकारक जेते सब योजना अछि से योजना गुडी को लोकन को पाखक पहुंचुछि कि नाही एवं लोक माने से सुविधार फायदा उठै पाउछंती कि नाही तार तमाम विवरणी
ଯେ ଏଇ 5ଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସଚିବ ଭଳି ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବ ବା 5ଟି ମୋ ସରକାର ଯୋଜନାରେ ଏଇଟା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ। ଯୋଉ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପରେ ସମସ୍ତ ନାଗରିକ ସିଧାସଳଖ ସରକାର ସହିତ କଥା ହେଇପାରିବେ ଫୋନ ଯୋଗେ, ଟୋଲ ଫ୍ରି ନମ୍ବର ଯୋଗେ, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ଯୋଗେ, ମେଲ ଯୋଗେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଫୋନ କଲ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିବେ ସମସ୍ୟା ଏବଂ କିଏ କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ସେ ଆବଶ୍ୟକତା କାହିଁକି ସେ ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ ବା ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ବା କଣ କହିଲେ, ବ୍ୟବହାରରେ ଖରାପ କଲେ କି ମିଷ୍ଟଭାଷୀ ହେଲେ କି ନାହିଁ ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅ ଅ ଅପ୍ରୀତିକର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଘୋଡି ଦେଲେ କି ବା ତାଙ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ କହିଲେ କି ବା ତାଙ୍କୁ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କଲେ, ଏ ତମାମ ବିବରଣୀ ଉପରେ ସରକାର ମୋ ସରକାର ଆମ ଶାସନ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହବ। ଆମ ଶାସନ 5ଟି ଆମ ଶାସନ ଆମର ଆରମ୍ଭ ହବ, ଯାହା କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଅର୍ଥାତ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଆମର ଲୋକମାନ୍ୟ ବା ଲୋକପ୍ରିୟ, କ୍ଷମା କରିବେ, ଲୋକପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ତାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରାୟୋଜିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରଖାଯାଇଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଟୋଲ ଫ୍ରି ନମ୍ବର ହେଲା, ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଟୋଲ ଫ୍ରି ନମ୍ବର ହେଲା 14471 ଏବଂ ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ସବୁଦିନ ଶୁକ୍ରବାର ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 9ଟା ଠାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲୁ ରହିବ ଏ ଫୋନ କଲଟି। କଲ୍ ସେଣ୍ଟରଟେ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର 9ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଥିରେ ସେମାନେ ଏଙ୍ଗେଜ ରହିବେ ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ଫୋନ କରିବେ, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ କରିବେ, ଇମେଲ କରିବେ, ତାର ତৎକ୍ଷଣାତ୍ ସମାଧାନ ପାଇଁ ସେଇ ଅଧିକାରୀ ଯିଏକି ସେଟା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିନାହାନ୍ତି ବା ସହଯୋଗ କରିନାହାନ୍ତି ବା ମାନେ ସକ୍ସେସ୍ କରିପାରିନାହାନ୍ତି ବା ଏନସିଓର କରିପାରିନାହାନ୍ତି ବେନିଫିସିଆରୀକୁ ଏନସିଓର କରିବା ପାଇଁ ଇମିଡିଏଟ ତାଙ୍କୁ ଅର୍ଡର ଯିବ, ଅର୍ଥାତ ସେଇ ଅଫିସର ମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ମାନେ ପାଳନ କରିନାହାନ୍ତି ବା ଅମାନ୍ୟ ଅଫିସର ମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଡର ଯିବ ବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଯିବ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଇମିଡିଏଟ ଅତି ଶୀଘ୍ର ମାନେ ବେନିଫିସିଆରୀ ବା ହିତାଧିକାରୀ ଯେପରି ତାର ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିବ। ଏହା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପଦକ୍ଷେପ, ଯୋଉ ପଦକ୍ଷେପ ଦ୍ଵାରା ଜନସାଧାରଣ ନିଜ ଘରେ ବସି ଫୋନ କଲ ଜରିଆରେ ବା ଆପଣଙ୍କ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ଜରିଆରେ, ଇମେଲ ଜରିଆରେ ସେ ସମସ୍ତ ନିଜର ସମସ୍ୟା ଜଣେଇ ପାରିବେ ଏବଂ ଯୋଉ ଅଫିସରେ ଯାହା ଦରକାର ସେ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବେ। ବିଶେଷ କରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦିଆଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କର ହସ୍ପିଟାଲକୁ, ଥାନାକୁ ଏବଂ ତହସିଲ ଅଫିସକୁ, ବ୍ଲକ ଅଫିସକୁ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସ୍କିମ୍ ଚାଲିଛି, ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ବୋଲନ୍ତୁ ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଉ ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ ଯୋଉ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି ତାର ଠିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲିଛି କି ନାହିଁ, ତାର ତମାମ ବିବରଣୀ ଉପରେ ଯଦି ଯେକୌଣସି ନାଗରିକ, ଯେକୌଣସି ହିତାଧିକାରୀ କିଛି ଯଦି ଅସୁବିଧା ହେଲା ଏଠି ଫୋନ କରି ବୁଝିପାରିବେ ଏବଂ ତାର ତৎକ୍ଷଣାତ୍ ସମାଧାନ କରାଯାଇ ପାରିବ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା। ଏଇଟା ହଉଛି ଆଜିର ଭିଡିଓର ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ବା ଆଜି ଦିନର ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦ। ତ ଏଇ ଏଇ ଭିଡିଓଟି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ, କାରଣ ଏଇଟା ସମସ୍ତ ନାଗରିକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁଖର ଖବର ବା ଖୁସିର ଖବର। ସେମାନେ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ସରକାରଙ୍କୁ ଡିରେକ୍ଟଲି ଜଣେଇ ପାରିବେ ଫୋନ ମାଧ୍ୟମରେ, ଇମେଲ ମାଧ୍ୟମରେ, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ଜରିଆରେ ଏବଂ ଯୋଉ ଅଫିସକୁ ଯଦି କିଛି ଯାଇଥିଲେ ନିଜର ସୁବିଧା ପାଇଁ ଏବଂ ସଫଳ ହେଇପାରିଲେନି ତାହେଲେ ସେଥିରେ ସେଇ ଅଫିସରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଫୋନ କଲ ମାଧ୍ୟମରେ କହିଦେଲେ ସେ ଫୋନରୁ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ দিব ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେଇପାରିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଭିଡିଓଟି ଦେଖିଥିବା ହେତୁ ଏବଂ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ନମସ୍କାର।